Mga partners, primero na repaso dal diato mga noticias. COVID active cases aquí na siyudad de Zamboanga alcanza na total de 2,423. Este base na datos del Zamboanga City Task Force COVID-19 del Octubre 22. Mientras el número del mga Kenya sale muerto alcanza na total de 879. Y el número del mga quien ya podían recover en esta enfermedad alcanza na total de 16,544. Pero base na datos del Octubre 21, este el COVID active cases na mga barangay na Tumaga tiene 182 COVID active cases, na Tetuan tiene 161, na Putik 147, na Santa Maria 116, Pasonanca 112, na Calarian 107 y también na San Roque 103. Mientras a los demás mga barangay menos ya na 100 el COVID active cases. Si acordado del pasado mga días, el ciudad de Zamboanga ya puede man record el alto número del COVID mortalities dentro na 2 días. Del Octubre 19 tiene registrado 31 COVID mortalities, mientras del Octubre 20 tiene también registrado 33 COVID mortalities. News Timeline. Mientras tanto, del lunes, fecha 18 del octubre, número del mga COVID-19 patient na Zamboanga City Medical Center que dispidi cada día alcanza na average de 6 para 7 cada día. Este cosa misma ya anuncia el management del hospital del sábado de noche na la Facebook page. Del una según el número de aquellos mga COVID patient que despidi na la hospital na 3 para 4 lang el día. Pero ahora, base na dila monitoring, dentro del pasado 2 semanas, ya subió na 6 para 7 el cada día. Si acorda el Zamboanga City Medical Center, uno del mga hospital que amo taman cater con aquellos mga COVID patient que tiene severe y critical sintomas de COVID-19. Mientras tanto, base na datos de Zamboanga City Medical Center, del octubre 22, el hospital tiene a total de 198 pacientes admitidos na ambos COVID wards y emergency room. 179 el confirm COVID positive, donde 8 aquí el critical el condición y 39 o 39% el que tiene severe síntomas. Tiene también 11 mga pacientes que intubated y 29 pacientes el que bajo na high flow oxygen. Na presente datos del Zamboanga City Medical Center, 85% del mga admitido pasyente el que hindi vaccinated. News Timeline. Del martes, octubre 19, healthcare system na ciudad de Zamboanga posible man collapse por causa con el montón de mga pasyente con quien admití na diferente mga hospital aquí na ciudad de Zamboanga. Este ko se confirma mismo si City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite durante el pasado virtual presser. Asigon pa con Mirabite, ay queda posible si no hay más mga health workers el quien quiere trabajar o queda más alto el número del mga health workers con quien necesita poner bajo na quarantine por causa na exposure que tiene estos mga pasyente que infectawa na enfermedad de COVID-19. Uno del mga hospital que ya queda centro na admission de mga COVID patient amo Zamboanga City Medical Center. El Zamboanga City Medical Center por cuanto semana ya na critical situation el COVID bed capacity por el montón de mga COVID patient que admitido kanila. So the healthcare workers are stretched in order to maintain el operation del di aton mga health facilities. But sino ay magsagat gani in for them duty then and everybody is put on quarantine tan lockdown kita ko nel health facility. Yan ano gani kita no, there's an appeal even from the Zamboanga City Medical Center that umpoko ya lang el stretch del mga personnel rebentayan no, like in the rubber band si tahilaya ket kana tun pwede rebentayan no, but because of the number of patients and the number of our health personnel who are on quarantine.
Immediable. Por causa con el sobra ya capacidad que taman cater mga pasyente mga hospital aquí na ciudad de Zamboanga tiene pa otro isolation facility que no hay nombra si Mirabite que plano di ila as a step down facility para ayudar con el mga hospital aquí na ciudad. Immediable. We are preparing one more of our isolation facility to serve as a step-down facility. But as of now, we are using the Pasonanca Convention Center, the isolation facility in Pasonanca, to be the step-down and step-up facility di aton. And the LGU has an open communication lines with our private partners, especially na di aton mga hospitals, and we address ang mga concerns na pwede man address di aton LG. So ayudahan kita so that we will be able to give better service and accommodate di aton mga sick patients. News Timeline. Mga partners, el Miyerkules, Octubre 20, Region 9 o el Zamboanga Peninsula amalang el único región na país que high risk na enfermedad de COVID-19. Este cosa confirma el Department of Health Central Office. Base na datos del Department of Health, el Zamboanga Peninsula tiene average daily attack rate de 9.24 per 100,000 individuals, que hindi lejos na 9.23 del pasado 3 para 4 semana. El bed utilization rate del SAMPEN alcanza na total de 70.29%. El utilization del mechanical ventilator alcanza el rate na 61.11% y el utilization del intensive care unit alcanza el rate na 54.2%. Asigun pa con el DOH Undersecretary Maria Rosario Bergere, el otro mga región dentro de 2 semanas negativo ya el growth rate. El Region 9 amol único región que high risk el classification. Base na datos del DOH Regional Office 9 del Octubre 14, el total COVID active cases na Region 9 alcanza pa siyempre na 8,648, donde el Zamboanga del Sur amol tiene de con todo alto número de COVID active cases que alcanza na 3,790. Ta segunda el ciudad de Zamboanga que tiene más de 2,000 COVID active cases. El aka-3 lugar amol Zamboanga del Norte con 1,687 COVID active cases. El Zamboanga Sibugay que tiene 285 COVID active cases y el ciudad de Isabela con 100 COVID active cases. Mientras tanto, se acorda uno del mga posible y alegado razón si porque el Region 9 bajo na high risk el classification amo por causa con el continuo subcaso de COVID-19. Como aquí en la ciudad de Zamboanga, de repente ya subí el caso y te experiencia el third wave, efecto del pandemia por causa na alegado posible falta preparación. El mga COVID protocols también a cuantos mga public places como na mga change y malls y hindi tenebes tapo de seguir muy bien como lang el del sábado na primer día yaman na transition ng ciudad na mas alto quarantine status el MECQ. Pero visible que de lo mismo no hay cambio na field como na change en los demás y abanya pa na karagasan mas kinta prohibía con este. Fuera con este, aquí en la ciudad de Zamboanga, tapaltayal mga medical oxygen que tausa el mga COVID patient. Paltayal mga bed capacity na mga hospital. Paltay también mga nurses y otro manpower na hospital y otros pa. News Timeline. Mas padal diato mga repaso del Huwebes, pecha 21 del Septiembre, mga partners, 4 mga COVID variant presente aura en la ciudad de Zamboanga. Este cosa anuncia el gobierno local na mismo official Facebook page de estos. Na 4 COVID variant, 2 aquí, el ta considera como el de con todo infectious. Del Octubre 11, aquí en la ciudad de Zamboanga, teníamos record total de 175 casos de Alpha variant que estaban en South Africa, Beta variant que estaban en UK, Delta que estaba en India y Theta que aquí estaba na país. Na total número de COVID variants tiene 3. Aquí el Kenia despedí mientras 152 el Kenia podían recover.
Sigun kun City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite kay el Beta variant amo el tiene alto caso de COVID variant na syudad que alcanza na total de 122 donde 101 aquí el Kenya man recover mientras 21 el Ken ya despedí. La ciudad tiene total de 30 casos de Delta variant que más transmisible, donde 29 de el Kenya podía recover, mientras uno el Kenya sale muerto. 22 también el caso del Alpha variant, donde 21 aquí ya puede recover, mientras uno el que sale muerto. Y el Theta variant tenía registrado un caso aquí en la ciudad y recovered ahora. Tacrel City Health Office que por causa de Delta COVID variant, amo el razón, si porque de repente ya sube el COVID cases en la ciudad. Si acordada el primer surge del COVID y eso sucede del mes de mayo por causa na Beta variant. News Timeline. Mga partners, District 1 Councilor Josephine Pareja yaliba na atensyon del Consejo del Martes sobre el problema del tapaltakahon na mga punerarya. Un incidente según el yaligan atensyon ni Suyo donde el depunto na enfermedad de COVID espera pa kahit taas pa con el cajón. Pero ya puede también, según él sabe, al mismo hora kay tiene un puneraria napatalon el tiene available cajón y enseguida siya pide con el gobierno local si puede con compra pero no hay dale permiso kaya no hay permit. Immediate. Hindi lang uno porenarya, no? Mas almost all na dadatong porenarya tapal tayo kahon. So, kaya kita kasi kita sa liara na council kaya tiyan insidente, no? Abla kita yung muri ka gani, duele ka natin, mas duele pa kita, espera kita kaya taas pa el kahon, despite siya naman gali available at the time, no, na uno funeral homes na barangay Patalon, but just the same, we are asking the council, no, kung sa bagad el debe ase, para pwede kita man serve, no, kanil mga bereaved family, especially in this time pandemic, kita ben mucho kaganta muri. So, akil kahon, tiene available alya ng Patalon, City Health Abla, kay Nuay Gani permit. That's why we are asking City Health to si pwede bakil alya kumpre lang, no, kay available na para pwede man entera alas 4 at the time October 16, I think, no, if I'm not mistaken, El Muerto ng Patalon. So, it was not accepted, no, kita personally Elia Lama, but it was not accepted kay Nuay Gani permit. Immediate. Por causa con el concejal Pareja yaman sponsor resolution para invita con el City Health Office para na un diálogo para man address el mencionado asunto. Immediate. That's why I am asking our City Council si pwede ba, no, el City Health, no, pas kita resolution para man-consider, no, si pwede kita man kada mas lenient po ko kay this tiempo, si pwede akil comprada del coffee mas kinuay permit at el kentaase dapat pwede akil usa el muerto at the time kaya naman otro available. So that's why we are asking the City Health, no, to be more lenient about the mga conditions or mga requirements. But as suggested by my colleagues, we will just call the City Health by Thursday and other funeral homes on how we could help, no, kay kanaton ng mga Kristiyano, pero kita, pamilya di aton up to the last day here on earth, pero kita, miskin pakilado naman ito, no, el di aton mga muerto. So, ano di aton ara, kay daw short kita del coffee na kinasudad sa Zamboanga. Other cities also, that's why sitan always sila na otro mga syudad. And taas agad siya ni coffee maker, hindi, taagin na kita natin, kaya ala di syudad, ansina kami. Immediate. Fuera con hay procura también saber según si Pareja con el City Engineer's Office sobre el aproba el consejo para la establecida del un crematorium na ciudad para con aquel ta prepiriman cremate yalang con el mga despidi familia contra entera enseguidas na talabaan. Immediate. Actually, no, man kila pondo at crematorium en ante era no hay mas kita pwede pasa pero
to fast track no el construction because we have already the ordinance in which uno kita support ako nese talitamente sa budget. So we will ask no again el di ato na city no el city engineers ko sa status del crematorium. Bueno kel no siya pwede era pero by this time tamir kita no pa. News Timeline. Mga partners, del Viernes, pecha 22 de Octubre, Committee on Social Welfare y Committee on Health na Consejo Local ya conduci hearing del Jueves que donde discutía acerca el issue de alegado falta cajón de muerto aquí en la ciudad de Zamboanga. El hearing encabeza el chairman del Committee on Social Welfare y vice chairman del Committee on Health na Consejo si Concejal Carrie Jan Pioc. Durante el deliberación, y a invitar al comitiva con el mga representante y dueño de diferentes mga funeraria aquí en la ciudad como la Villa Arcega Funeral Homes, La Merced Funeral Homes, Remedios Funeral Homes, Gamalinda Funeral Homes y la Quintas Funeral Home que no hay pa business permit. El concejala del Distrito 1 Josephine Pinpin Pareja y eleva la concierne que ya puede él saber sobre el issue de alegado falta cajón na mga funeraria después tiene con él un concerned citizen y reclama. Mijabo. Uno del maestra na barangay Patalong, and at that time tiene sila insurance na St. Peter but pala sila na St. Peter so sad kaya no gani available coffin para kunele. I do not know what happened. Siguro maybe they returned the money but they called me up to ask help because at that time maski noon daw sila anda no ay available coffin. So I told them ang nagpo-process sa atin dito for mga COVID patient ay yung bilya, puntahan ng bilya. Pagdating sa bilya, at that time, walang available coffin ang bilya. At that time, no ay gayon. That's why I'm here, Councilor Pioc, because 40 ml scheduled entierro na land memorial, pero ya pwede kanila entera, ya pwede entera con el muerto at 8 in the evening. So the entire family waited for almost 4 hours or more sa land memorial para pwede lang entera no con el di la muerto. Mijabo. Pero al mismo tiempo, yaman react el representante de la Merced Funeral Home hablando kay Era y anda kanila checkya por causa sila manada supply de kahon. Tiene sigon mga tiempo sila el amo taman supply kahon na villa. Mijabo. Why approach a small funeral parlor when we have plenty of stocks in La Merced? Villa borrowed us caskets during that time. So you know, casualty was doubled from the last part of September up to the second week of October. Sometimes we service up to 15 a day. So regarding the casket, we have no problem with caskets because we have our own factory. So I suggest if they encounter a problem during that time, you have to come up to our La Merced, to funeral parlor La Merced. We have available caskets. We have no problem. Mijabo. Por causa con la confusión y sucede como temporario solución del comitiva y sugerí si concejala pareja con el City Health Office para ayudar, facilitar na mga funeraria si tiene mga persona ta despedir especialmente aquel mga COVID patients. Mijabo. So el punto din niyo since no el otro de aton funeral homes tiene mga just like Lama said, it should be the job of our city health office to facilitate. No, mira kung sabay otro way on how we could help these families that they are looking for coffin no ay nabilya, sabi sila kay nabilya mo el referral del de aton CSWD mas mucho nabilya, and of course remedios tamen to espera pa el hora. ¿Cuánto hora? Si tiene 2 horas o 3 horas. We'll ask City Health, no, Mr. Chair, can we ask City Health Officer de aton si Ma'am Dulce, Doktora Dulce, si pwede kita ayuda, no kung de aton bibientes, man facilitate lang. O abla o, nabilya el COVID patient de aton, pero no hay available coffin. Then facilitate. Lama ko na Merced. No pwede kita abla akil, hindi, no pwede. It should be La Merced. It should be Villa. No, we cannot say like that. No, kasi Gridial family, Dolorial Casintel family, and we are adding pain
Inwijabo. Después el committee hearing ya tiene 4 recomendación. El comitiva se acorda este mes de octubre manada ya registra mga muerte de la enfermedad de COVID-19. Razón, sí, porque cuantos mga funeraria como el Villa Funeral Homes y el Quetapasa Tormento acomoda iman cater con el dila mga pas o cliente por causa na falta supply de kahon. Inwijabo. So, amusta di ato mga recommendations para na committee. First, requesting the City Health Office to facilitate and monitor the availability of caskets in the different funeral parlors. The second one is requesting committee on requesting the City Health Office to train the process and how to handle deaths in funeral parlors. No? Okay, as of now, LD ato lang, Villa pa lang. And the next is requesting the City Health Office to provide PPEs for the funeral parlor in assisting the COVID deaths in burying. And lastly is to request the Committee on Ordinances and Resolutions to review and prioritize the proposed ordinance number 2021-02 of 2020, an ordinance amending Section 2 of Ordinance Number 414, Series of 2013, entitled An Ordinance Granting Burial Assistance by the City Government of Zamboanga to Indigents and for other purpose related. So, laki gani propose Councilor Pin, 11,000. 11,000 L. 2,000 embalming, coffin 3,500, transport 500, and financial assistance 5,000. You should include in the recommendation that 15,000 will ask the Okay. City Health to facilitate and ask all the funeral parlors for a standard, no, for our indigent. Okay, so 15,000. requesting City Health Office. Mr. Chair, there are 3 ordinance pending regarding burial. Senate 3? Okay, sige. 3 ordinance. Okay. Oo, no, dapat man ano yan kay para pwede kita man-include bayaran na budget. News. Timeline. Mga partners, y alcanzó el news team de la media del miércoles aga na Putik Lunsuran Road, donde tase el mga nicho que tausa na mga Memorial Park que rato-rato ta punsyuna el mixer y paspasan el trabajo del mga trabajadora para poder manapas con el demand de nicho este tiempo de mucho el ta despedí por causa na COVID-19. Mientras na otro lado, el cementerio donde taman supply estos nicho visible con el mga tumpuk de tierra ya grebata, indikasyon que tiene nuevo lang ya entera pa lang y mismo ora ta entera. Inwijabo. Tormenta kami harapan kay por kaso ganin na COVID. Tormenta kita el demand del board kasi halos daily entera 10, 11, 7 na China na tormenta kami sa apas. Even though el Porto Cementerio, el Hillside, el Golden Heaven, ako rin sila kaya namang ayuda. Na hindi din kami pwede kanila ayuda kay kami, el diamond ko naki taki na forest lake. Aligat kami tanserve. Pati el Cosasteo, el Zamboanga Memorial Garden, nakitenta ko rin ka namang. So, kini sir, ako tagat to 9 kalkasa, aki lang ka na ungkan. Si, un aki lang kel, may palabot el na phase 1. Phase 2 lang kelele. Inwijabo. Según con el foreman si Bong Moreno del pasado mga mes, mucho sila stock de nicho pero por causa con el alto demand ay akabayaste todo. Inwijabo. Nebo. Yaka ba ka todo? Kabagat, bale, shortcut kami ara na kwan. Pero so kanina additional yung manpower, kaya blayo, hindi kami kaya man provide el damon ano kanila. Si, ang matamin niya, nebo ito si mga hente, kay Los Dumasente, pero may agani kay pan-duty, prinsipyo aga to, talaga kami alas 10, para pwede lang kami man-serve el kwan del hente. Kaya na, kaya best, talikram ka naman ng mga hente, alina ko, no? Kasi lang kami intindi kanila, kay kami, kumuan sila, tabla kami ko ng pamilya, ma'am, intindi ustedes sa naman kay kami. Taas sila kami taminda mong trabaho, no pwede ustedes mangkong ka naman. Ala ustedes, kaya ustedes likrama, ala na opisina. Inwijabo. El mismo hora, taman cuento el news team. Con Moreno, 4 nicho. Elia puede man-deliver que schedule para usar aquel mismo día. Inwijabo. Este ara dia 4 lang, may pa el ano, may pa si sila man, el tiene man si pahabol, pati el rush. At yan pa sa tani, Si. biglaan siya na Si. sa puri.
Social mental COVID, kapit dekat sa diretso, nisisita, tandiman sila na ano, di ba agad sa kami, man-provide agad sa kami. Inwijabo. Pero Chenebes, talaga siguro el punto, no hay sila nicho para mandeliver por causa al mismo día pa lang, taakabaya. Inwijabo. Ano kami ko ng pamilya, may nagat kami ali lang kami na ano, fabricate on part kaya lang kami tasi. Si fabrication na kami na part. For example, Generas, kapag ali lang mo basta. Kini kami pero hindi pwede man serve kay Mau pa. Hindi sa curing. Na ali lang gatel ko ano. Kaya curing sa disuyo mga after 2 days pa man siya pwede kwan. Diretso na Aguero daso? Diretso na Aguero. News. Timeline. Mga partners, Consejo Lokal i-aprobar resolusyon tapidi con el PhilHealth. Consideraban adjust el medical coverage y incluir con el mga pasyente de COVID y despidi antes de 24 horas desde ilegal na hospital. El resolución yaman sponsor al District 2 Councilor Vincent Paul Elago del martes. Ese después, ya puede saber según si Consel Elago kay por causa con el montonadas de caso de COVID aquí na syudad, tiene de estos na emergency room pa lang del hospital ta despidia. Inwijabo. Emergency medical attention, sabi ustedes, Chenebes grande gayot el gastos durante ese tiempo, tali sila na emergency unit, pero hindi pa sila admitted gayot because they are not confined kay palta kwarto. Whereas when COVID patients die in less than 24 hours upon arrival in emergency units, PhilHealth coverage, regardless how severely critical patients are, cannot be benefited. Whereas families of indigent COVID patients, tatormenta agad sila, Mr. Chair, para man-raise lang health pago para kunel hospital. So I'd like to move past this resolution, Mr. Chair. I move accordingly. News. Timeline. Aquel partner, el mismo resolusyon niya pasa si Councilor BP Elago mga partners na. Kaya pero ustedes que mga partners tapalta el cajon, tapalta el nicho. Na aquel mga partners el cuantos del mga consierne del diaton ciudad. Mientras tanto, más madal diaton mga noticias, Consejo Lokal i-aprobar resolusyon que tapidi con el City Health Office y CDRRMO por medio del alcalde para alocar fondo desde na supplemental budget para el mini high pressure breathing air compressor system. El resolución naman sponsor el District 1 Councilor Kimer Olaso durante el regular session del martes. Según con Olaso, está siguiendo con el problema de falta supply de oxygen na ciudad. Inwijabo. So I come with an idea, si pwede kita portable compressor that is costing about 150 to 200,000 pesos per compressor. Na in that compressor, per compressor, pwede element produce at least 4 oxygen bottle tank a day at grande. So si pwede kita kontra this mga 20 pieces, Mr. Chair, so that we can, maintain, pwede kita man augment la oxygen na kada hospital na syudad sa Zamboanga, Mr. Chair, to save lives. Amo kita nende as Mr. Chair. With that, Mr. Chair, subject to style, amo pa ko yun. News. Timeline. Aquel mga partners, mga mejoras tasel diaton mga oficiales del ciudad para man address con el problema del tasubi quien tamuri mga partners el numero del mga mortalities aquí na ciudad por causa con la enfermedad de COVID-19 mga partners. Que ver vosotros tapaltal kahon na mga puneraria mga partners. Después mga nicho takabapalta mga partners, por eso el diato lang pirmi mensahe con el diato mga vivientes si pwede kung cuidaw gayot kung cuidaw hindi gad broma el COVID mga vecinos mga partners si porque tapalta kayot el mga cosa que necesidad especialmente mga kahon y mga nicho mga partners kung cuidaw sino mga gayot importante cosa debe hacia afuera mas mejor está lang nakasa mga partners para lejos na peligro mga vecinos mga partners y también el diaton gayot advice firme si pwede manda kayot man bakuna kaya sabi ko lang ustedes de mas temprano noticia diaton mayor parte del tadispidi hindi sila vaccinated mga partners so kaya decir grande ayuda kayot el vaccine para con el diaton mga immune system diaton cuerpo
para poder prevenir con esta enfermedad. Habla pa sila, tatu pa man so syempre maskin vaccinated to, pero hindi ka tagat sa grabe mga partners. So tiene syempre ayuda o grande syempre ayuda del vaccine para con el tal persona. So aquellos mga posible busy, aquel mga firme na crowd, el trabajo de ustedes firme na mucho gente, or on de ustedes trabajo tiene na encounter mga gente, nako, el importante ali no mayaman dos pensamiento, mandayaman bakuna mga partners. Para embonamente dito'y cuerpo, embonamental dito'y pamilya, embonamental dito'y anak mga partners. Kay si tiene tu miedo, pensa lang tu, baka buyag-buyag, baka buyag-buyag ba, buyag-buyag, tapos tiene tu anak na mas makamiedo yung mga partners. So manday man bakuna, kilos mga noy pa man bakuna mga partners. So antes kita man commercial break, good morning gali kuno diato mga partners, kita uwi ka naton na radyo, itam din na television. Kada Ma'am Arisa Salazar, good morning ma'am. Taman monitor ka natin si Ma'am Arisa Salazar. Nuay pa nuay ara si partner April. Kay busy ka ditong barkada. También good morning kung Lolo Iking Macan Santos, Alina Doña Maria Tetuan, good morning. AJ Dominic, good morning. También niyo better half si Dear Jeremy, si Mami, si Daddy, si Jel Dian. Good morning. También Alina Lumayang, si Mamang, si Papang, kana Bembem, Wawa, kana Papang Chu, Mang Kunching, good morning. También todo, akal mga tauwi ka natin mga partners. Si Ma'am Leslie Nesbit Almasan gali, Alina Republic of Santa Maria, good morning. También good morning kun ang kulito, también Santi Mila Enriquez, good morning. Ken pa ba? Good morning también con el mga Del Rosario family, agli na Salaan, nasalaan, nalugakit, na Baluno, na Karyon. Good morning con ustedes. Aquí también na Lusungan. Good morning con el Reyes family, Palkatan family, Del Rosario family, Sur family, Galis family, ay todo yung mga partners. Todo yung kayot alina Republic of Lusungan. So también good morning otra vez kun Ate Deng, nadukot ele po de laba, pobre man tretong barkada. Sina kasi bata ulan Ate Deng. Gwanta-gwanta anay. También good morning kente o yung text. Ay itong barkada si Ma'am si Sir Dodong Tolorio gali, pati si Ma'am Grace Tolorio, alina Guadalupe Drive na Tetuan. Good morning. Si Ma'am Perdian Sahidaini, alina San Roque. Mga partners, na birada de mio, mas pa del mga repaso del mga noticias, para po ustedes sali informaw. Bira lang otra vez mga partners, akin ang programa El News Timeline. News Timeline. Buenas, I'm Sans Daniel Aaron Alamar, 20 years old from Zamboanga City. I'm a senior high school graduate and now I'm a pilot trainee of SEC School of Aviation. The joy of flying a plane can't be described in words. I think we're ready for solo, said by my captains. My heart definitely skipped a bit. I knew I was ready. I had the skills to pilot the airplane on my own. Once I left the ground, I actually wondered if I'd ever make it down. It was both scary and awesome at the same time. I'm in command of the aircraft and no one's beside me to guide. But I believed in myself and I will make it. And I actually made it. Landing was pretty smooth when I finally touched down on the runway. I had tears in my eyes as people congratulated me on my first solo. One of the best days of my life. Thank you to all of the pilots, mechanics, and all of the staff of SEC School of Aviation for giving me the encouragement and quality flight training. Programa, edukasyon, proyekto, magaling, mag-aasunto y otros pa que te discutir na Kongreso. Puede a ustedes mira y uwi
Voces del Congreso na i-media mo. Voces del Congreso na i-media mo. Junto con el Working Congressman de Distrito 2, con Manix Dalipe. Todo lunes alas 9 hasta alas 10 de laga. Aquí lang na E105.9. I-media mo. Voces del Congreso. Congressman Manix Dalipe de Distrito 2. Your Working Congressman. I-media mo. Solid. Health issue. Pag-uusapan. Health updates. Tunghayan. Mula Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Isabela at Zamboanga City. Samahan ang programang pangkalusugan. Hatid ng Department of Health. Kasama si Dr. Al Musaidi A. Caray, MPH, at Maria Sheila Apostol sa programang Usapang Healthcare. Kalusugan at kalinga para sa lahat. Every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Usapang Healthcare sa i-media mo. Solid! Hola Zamboanga! Hanap mo ba ay doble sa busog? Doble sa sulit? Mag-Minute Burger ka na! Tikman ang sarap ng aming produkto sa swak na panlasa nyo. Minute Burger sells all beef and chicken and strictly no pork products and caters to your bulk order needs. Kaya sugod na! Do you want to maintain your home, offices, clinics, and restaurant free from germs, bacteria, and viruses? Well, worry no more dahil nandito na ang WH Cleaning Products and Services. Offers long-lasting gapless protection and antimicrobial coating. So what are you waiting for? Give your best 24/7 germ-free protection to your family and friends that they need with WH Cleaning Products and Services. WH Cleaning Products and Services. Contact them at 0945-183-3178. WH Cleaning Products and Services. Be safe, be protected, be germ-proof. Ang Bioplane Super Capsule ay para sa vitality, beauty at immunity. Meron itong 12 sangkap na pumuprotekta sa atin against cell damage and free radicals at ito ay ang mga sumusunod. Cell Protect Formula o the Arco, Mangosteen, Guyabano, Malunggay, Grapeseed, Oraking, Vitamin C, B-Complex, B1, B6 at B12, Zinc, Astragalus at Cordyceps. Uminom na Bioplane Super Capsule 1 hanggang 3 beses sa isang araw. Ang Bioplane Super Capsule ay mabibili sa inyong suking butika. Sabi, isale informaw na mga-importansya del mga-ordinanza que tiene el Ciudad de Zamboanga. Junto con el Concejal de Distrito 2, Concejal BG Gingona. Este el programa Ordinanza del Masa. Let's go na with BG Gingona. Every first and third Wednesday of the month, alas 9 hasta alas 10 del aga. Aki lang na i-media mo. Solid! Sa tiba ang hanap nyo? Naku mga partners, ang Sir Kyle sa Tea House ay may bagong brunch na. Lasapin din natin ang sarap ng hot silog, tap silog, arroz caldo, chicken mami at beef mami sa kanilang breakfast and brunch restaurant. Matitikman ang lahat ng yan dito sa bago at komportableng restaurant with spacious parking area. Sir Kyle sa Tea House, located at Tebi and Sean Recreational Center at Governor Camis Avenue. Text o tawagan sila 0935-6986-693 or visit their Instagram account at Sir Kyle sa Tea House. May Facebook account pa at Sir Kyle sa Tea House. May photo booth sila na pwedeng mag-TikTok with your loved ones and friends. Sir Kyle sa Tea House. Abay akalain mo, 9 years na sila. The E-Box Update. Syempre, alegre kami. Okay, through E-Box, klaro kami mira, kay bonito di si reception, pati kami aki, updated kami ng mga notisya. Bonito el E-Box, imedia E-Box. Con mga bibientes, para mas klaro, mas bonito, mira ustedes el mga notisya na imedia, bonito que el tiene E-Box, bonito el E-Box. Apuraya, imanavail el E-Box akilang na i-media station. MCLL Highway, Divisoria. COVID Pandemic Advisory. COVID Pandemic Advisory.
Alam nyo ba na ang pagbabakuna ay nakakatulong upang palakasin ang ating immune system? Nagbibigay proteksyon sa katawan para hindi agad mahawaan ng sakit lalo na ang COVID. Huwag mangamba at huwag matakot, magpabakuna para iwas tayo sa sakit na dala ng COVID. Bakuna Nation, pamilya ay healthy at masaya. COVID Pandemic Advisory. COVID Pandemic Advisory. A friendly reminder from Si Cap James Pantaleon Siason, para esta kita lejos na enfermedad, necesita seguir kita el mga protocols que tadali ka naton el National IATF. Iman ayudahan kita pelear con este contra enfermedad de COVID. El una cosa kita debe hacer, man vaksinnya kita kay amo el defensa contra con este clase de enfermedad y liga aquí kanaton y entero mundo. Otra vez, si Cap James Pantaleon Siason. MSI, the world's leading gaming brand and first gaming concept store, is now in Zamboanga City, located at 4th floor Cyberzone, SM Sediment Pro. MSI Concept Store offers its latest and the high-performance laptops, gaming laptops, content creation laptops, monitors, keyboards, and many more. Avail yours now. Just visit their Facebook page at MSI Concept Store Zamboanga. MSI, located at 4th floor Cyberzone, SM City Minto. Are you experiencing lack of physical and mental efficiency due to fatigue, stress, exhaustion, inability to concentrate or sleep, and irritability due to this pandemic? Ginsovit is the answer. Ginsovit is a multivitamin with minerals plus ginseng extra that will help you increase your efficiency and boost your immune system to protect you from COVID-19 virus. Ginsovit can be taken by all ages 12 or above. Take 1 capsule a day after meal. Ginsovit is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Hi, my name is Siti Shaina Sabdullah and I am a working student. Dati-dati, madali akong mapagod at manghinga. Kaya kapag dating sa work o sa exam, hindi ako makapag-concentrate. Not until I discovered Ginsovit. Dahil dito, kayang-kaya ko nang ipagsabay ang aking trabaho at pag-aaral. Ano pang hinihintay nyo? Mag-Ginsovit na! Ginsovit! I love it! Hanap nyo ba ang murang gadgets na pasok sa inyong budget? Tara na sa Love Nashlin Enterprises, dekalidad ng mga smartphones, unique cellphone cases, latest MacBook cases, at marami pang iba na mabibili sa murang presyo. Puntahan lang ang Love Nashlin Enterprises. There's more! May mga home appliances din sila na pwede nyong i-avail, tulad ng LED TV, speaker, washing machine, electric fan, air conditioner, at iba pa. For inquiries, kontakin lang sila sa 0917-931-1578. Love Nashlin Enterprises, located at Timbayan Building, San Jose Baliwasan Road, and Cubenco Tetuan Branch. Sa Love Nashlin Enterprises, one-stop shop na! The long wait is over. Geely Cars is now in Zamboanga. The all-new Okavango, wonderfully distinct power, 1.5 turbo engine plus 7 dual clutch transmission, a 48-volt EMS, 190 horsepower, a 300 Nm torque, giving you a 97% transmission efficiency. The all-new Okavango, wonderfully distinct. Reserve now. Visit Geely Zamboanga Showroom at Sampaguita Road, Yuan Porcento, Zamboanga City, and you can test drive the all-new Okavango for free. Or you may call 0933-850-2825, or you can send a private message at Geely Zamboanga Facebook page for your inquiries. Zamboanga, di ato neste. Solid News Timeline. Mga partners, dinando través na programa News Timeline junto con partner RV Del Rosario, continuando con dato mga noticias mga partners por causa con la implementación del Modified Enhanced Community Quarantine
o MECQ na siyudad de Zamboanga que ia prinsipya del pasado Sábado, Octubre 16 hasta na pecha 31 de este mes. Mucho del mga driver de public utility vehicles el afectado el la vida en el por causa que limitado el movimiento del gente, sino limitado lang también na según el pasajero tapos de sila carga como cosa estipulado na guidelines. Inwijabo. Ito oras jamong biyahe, tormento oras ay biraran kita na ito disipyo kadaran yan na pumuara ta ba kami mga 2 lang 4 tubi nuay ang walang tormento kami ara ito menora si menora ng pasahero kwanto pala tres biyahe 200 más. 100 más lang. Usually mga kwanto ito pwede usado rin. Chicas, ya que la otra semana tali na 300 round trip. Ahora taban dia tali na subido may tamay nada. Tormento. Tapos sa kami tormento de verasa may purkasa. Menos ay pasahero, tiene pa kita libre sa kayansina. Muerto de biyahe. Chamba-chamba lang kami si Petchet, chamba-chamba lang si Liena, kaya pasahero sina. Inwijabo. Uno pa, mucho del día mga uban el iyakuhi el mga pulis del Sábado kay nuay pwede saber nuevo reglamento kay ora-orada ya se sale el guidelines el gobierno lokal. Inwijabo. Na era kay hindi na paparapuy ka na mo kay mga mga jeep kay ora-orada kay hindi era de kay na pero ang mga kayo dila ito sistema na kami ya uwi temprano kayo pwede saber el noticia pwede prepara sino los demás no pwede prepara por eso que mucho ya fui. Inwijabo. Tiene manera según ayuda dada del gobierno nacional por medio de LTFRB Service Contracting Program que tadale libre sakay pero escogido lang este hindi con todo. Por eso ta sirvi pa este como competencia na dila viaje. Inwijabo. Aguanta lang kami kay si kontra man standby. Hindi alam maging pakilayan. Hindi na lang. So, harap pa ako at kalikot pala. Na, pamaharap ko kasi ito masampad rin. Ang biyahe? Nandang biyahe eh. Bisita, pura kami ko na kumano, mucho pa sige ko na kami takita nuhay, kami sina arkiler, pagkrudo. Amo masya kita ka tormento tayong kanamon. Pero doon na natin sa paraka, diretso ka. Pura kami manuna kanila. Meron pa kayo doon. Nanayunta ko sa Pwedase, no? Kahit nasa kasi pisyawan, pisaba, head worker, nasa kapatid mga frontliner lang. At todo mangali. Inwijabo. Pidimiento ng mga PUJ drivers na gobyerno ayuda kanila ken apektao el busca la vida na implementasyon del MECQ. Inwijabo. Ayuda kayo, bisita. Tormento kayo. Kaya 3 kilo din yan, tormento kayo. Pidimiento ng gobyerno, sila sabi yan, hindi pwede habla, sa akin gabira is normal dato, MECQ. Kahit pa sa kilaya, hindi lang pasadang sina, hindi pwede habla. Kasi hindi pwede habla. May chance. Padel uno pa sa espera tayo mga ay ayuda, okay lang, si Chen sila ayuda padali, okay lang. Sino ay gayod. Mientras tanto, base na rin siya del news team del Sábado na cuantos mga public places sa Nacional de Zamboanga ya puede notar que de lo mismo hindi estricto el implementación del COVID protocols por causa más que invisible ya el violación del no social distancing y a los demás tiene ta banya na applya no hay mga autoridad el Kenya kuhiko del mga violador tiene posibilidad que hindi estos bien informado na mga protocols bajo na MECQ guidelines por causa viernes de noche con este ya se sale el gobierno local como elang na Caragasan Beach donde visible el cuantos mga vivientes que ni andaban niya nalamar para refresca sin saber que ta prohibía con este bajo na MECQ guidelines.
na tiangge publiko también visible con el mga vivientes quien taman tiangge mga negosyante na lugar hindi mas observa el social distancing. Por causa con el hora-horada salida del MECQ guidelines del gobierno local, tiene del mga residente con quien ya podemos entrevista el news team el que bien desgustado. So far, aba kita dol atal kita tinebesta kada confused ba situation. Mira to, maskin lockdown, mira to mga gente na kamino. Tiene siyempre hindi takre, duro kabesa, pero era a week or 2 weeks before man-implement sila ang sina necesita planchado ya si cosa sila programa man-implement, di ba? Para yung mga gente aware, prepara i-prepare si cosa sitwasyon o programa tiyan ng gobyerno. Dili man ni prepared. Kay wala man mi budget ha. Kasi man wala mi budget pang panggasto sa sulod balay. Kaya tabangan pud mi ana sa gobyerno ma'am. Kay bisul daya. Nga pamigigatas, abang pamibalay. Malisod, dito minto dito para buka la vida. Pero mayroon sina. Kasi MSQ, no? News Timeline. Mga partners del Huebes, Octubre 21, de lo mismo, no hay cambio. Esta es la reacción del cuantos mga vivientes con quien podemos entrevista al news team para poder saber si cosa esto está puede observar especialmente na pueblo. Desde na transition con la ciudad de Zamboanga na más estricto quarantine status, na modified enhanced community quarantine. Narunciada dalla media dentro del tiangge pubblico puede observar el dalasukan inuay ma social distancing del mga negosyante mga kienta andaman tiangge na lugar. Si pakimodo taman na dalasukan del mga vivientes dentro del tiangge pubblico. Balisca también la situación a Santa Cruz Market. Puede mirar na video footages que menos el número del mga vivientes ta andaman tiangge na lugar y el mga puesto del mga negosyante no hay tanto mga customer tanda manchangge. Esta reacción del cuantos mga vivientes con quien puede hacer entrevista al news team a mediante el runchada que hace adentro y na alrededor del tiangge público. Ang nuevo, no? Ito nuevo ara. Though, same lang pareho. Ay, cambio. Kasali lang siyempre. Hindi, iba lang. Though, kasaligal del otro. Bakit kang dapat siya? Stricto ba? Dapat mga pulis? Though, stricto. Primero. Sinabes mo yan. Huwag mo magyapon pa itong agihan din ang sityo mo magyapon. Huwag mo magyapon. Kaya ang akong tanong-tanong, ang usap sa Christmas of Pisil, huwag mo magyapon. Bakalang yapon? Oo. Huwag mo magyapon ang mangyayabo. Mangitag yung pangyayabo yung kaya siyempre, nagawas ang mga atong trabaho din ang manggawas. El domingo, igual lang siyempre. Contra del otro año, GCQ o MCQ, igual lang siyempre el sitwasyon del dipunta de antes. Na ara, ya diraas ole di ila kwan, en MCQ, di solo siyempre nakahente, kami nyo, sabi ko la vida. Salo yun pa bende benta, para incontra, si man lagdang, itormento, may kasasapa. News Timeline. Mga partners, mas padal diato mga repaso del mga noticias, dos mga molecular lab technologies y un IT consultant yaman hire el US8 Rich Health kaya mo ay man deploy na molecular laboratory del ciudad de Zamboanga local na barangay San Roque. El tres mga personajes del molecular lab del ciudad ya pone bajo na orientation que yaman facilitate el City Health Office del Octubre 21. Este parte pa siyempre na asistencia del US8 Rich Health para ayuda man na augment manpower na molecular lab del ciudad de Zamboanga después man request el City Health Office. El gobierno local y rendi gracias con el US8 Rich Health por medio de Dr. Noel Tarazona na desde suporta na molecular lab del ciudad y otro pa mga programa relatado na responde contra COVID-19. Mientras tanto, se acorda el molecular lab de la ciudad hindi pa queda functional por causa ta continúa pa siempre man comply el City Health Office con el mga requerimiento del DOH en preparación na operación del molecular facility. News
Timeline. Total de 1,430 mga persons deprived of liberty ya podía recibir el de estos COVID-19 vaccination. Estos mga PDL estaba na Zamboanga City Reformatory Center este base na datos del Octubre 15. Siguiendo con el plano del gobierno local para man-accelerate con el rollout del COVID vaccination en ciudad para poder darle na mga vivientes el protección contra con el COVID-19. El COVID vaccination ng mga PDL na Zamboanga City Reformatory Center y a principio del Mayo 31. En colaboración del City Health Office y del Bureau of Jail Management and Penology Medical Team. Mayoría del mga PDL bajo na A5 category o aquellos mga na indigent population, mientras en los demás bajo na A2 category o mga senior citizen y A3 category o mga tiene comorbidities. El COVID vaccination adentro del Zamboanga City Reformatory Center ay continua hasta todo mga PDL que ya queda protegido desde la COVID-19. Base na record del City Jail, tiene total de 2,963 mga PDLs na male dormitory, mientras 316 PDL también na female dormitory. Se acorda del Mayo año 2020. Número del mga PDL, el Kenya sali infectado na enfermedad de COVID por causa na congestion adentro del mga celda na lugar. News Timeline. Mga partners, más de 200 mga empleyado del Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology y Maritime Industry Authority, el que ya podía mandaban vacuna contra COVID-19 después conducí el COVID-19 vaccination rollout na mismo gymnasium del CSCMST del pasado Huwebes. El CSCMST Vaccination Center amoyal eka-34 Vaccination Center que tiene el ciudad de Zamboanga. Tiene un total de 156 dosis de Moderna vaccine y 105 dosis de Pfizer vaccine, el que yaman administer del mismo día. El Marina amo yaman provide con el Moderna vaccine para na de estos mga empleado, mientras el Pfizer ya dale el COVAX facility que amo yaman administer na mga empleado del CSCMST. News Timeline. Número del mga Zamboangueños que fully vaccinated ay alcanza ya na total de 169,202, 153,338 aquí. El que recibí el 2 dosis de COVID vaccine shot, mientras el 15,864 individual el que recibí el Janssen COVID vaccine, que es single shot COVID vaccine. Base en datos del octubre 21 del gobierno local. Tiene también total de 401,694 dosis de COVID vaccine, el que ya puede man administer aquí en la ciudad. Na COVID vaccine doses que ya puede man administer ng mga Zamboangueños 232,492 dosis, el que ya recibí el first dose, mientras desde el principio el COVID vaccination en la ciudad de Zamboanga del marzo este año, 24% pa lang del target herd immunity de 70% del total population el que fully vaccinated ya. El mga vaccine, el mga COVID vaccine brand ya usa el ciudad amo el Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik y el Moderna. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now!